Good morning, teacher. My name is Maria Pusparani Abongboli, class level 1 PPNA. I will bring you material on genetics. The basic of genetics. Gen, the unit of inheritance for living organisms. Genome, the entry genetic material that carries all the life-supporting information in a living thing, whether it is gen or not. Nuclear DNA. DNA contained in the nucleus in eukaryotes, while extranuclear DNA is near chromosome. Dasar-dasar genetika. Gen, unit pewaris sifat bagi organisme hidup. Genom, keseluruhan bahan genetik yang membawa semua informasi pendukung kehidupan pada suatu makhluk hidup, baik yang merupakan gen atau bukan. DNA nuklear, DNA yang terdapat dalam nukleus pada eukariot, sedangkan DNA ekstranuklear adalah DNA yang berada di dekat kromosom. Kromosom, gen carrier contained in the cell nucleus. Chromatids, one of the two arms results from chromosome replication. Nucleotides, molecules that are neatly arranged from heterosyl base groups, sugar and one or more phosphate groups. Kromosom, pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel. Chromatid, salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Nukleotida, molekul yang tersusun rapi dari gugus basa heterosiklis, gula dan satu atau lebih gugus fosfat. Genetic background. Genetic comes from the Latin words genus, which means the origin or ethnicity. So genetic as a science can be defined as the study of the inheritance of traits to offspring, namely chromosome consisting of proteins and nucleic acid, where nucleic acids themselves consist of DNA, RNA, and in DNA there are genes which are units that store genetic information and aid in body metabolism. Latar belakang genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang memiliki arti asal-usul atau suku bangsa. Jadi genetika sebagai ilmu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pewarisan sifat kepada keturunannya, di mana substansi genetika itu sendiri termasuk materi atau bahan pembawa sifat genetik, yaitu kromosom yang terdiri dari protein dan asam nukleat. Sedangkan asam nukleat sendiri terdiri dari DNA, RNA, dan pada DNA terdapat gen yang merupakan unit yang menyimpan informasi genetika serta bantuan metabolisme tubuh. Genetic theories. 1. Hippocrates. Pangenesis hypothesis theory. A very part of the body expand gene particles that travel to the sex cells, then collectively regulate the inherited traits. 2. Charles Darwin. Evolution is the change in allele frequency in the traits that are inherited from one generation to the next. 3. Blaise Pascal's theory and mathematical. Genetic emergence as applied science that can be asked together with mathematical theory. Teori-teori genetik. 1. Hippocrates. Teori hipotesis pagenesis. Setiap bagian tubuh memiliki partikel pangen yang bergerak ke sel kelamin, kemudian secara bersama mengatur sifat yang diwariskan. 2. Charles Darwin. Evolusi merupakan perubahan frekuensi alel pada sifat-sifat terwariskan yang ada pada suatu generasi ke generasi berikutnya. 3. Teori Blaise Pascal dan matematika. Genetika muncul sebagai ilmu terapan yang dapat digunakan bersama dengan teori-teori matematika.
Genetic traits. DNA. 1. Shapes double helix. 2. Compose chromosome and are located in the nucleus. 3. Composite of phosphate groups and deoxyribose sugar as a double helix band. Chromosome. 1. Composite of DNA molecules. 2. Carrigens or genetic contained in the cell nucleus. Gen. 1. Contain genetic information. 2. Can duplicate itself when there is division. 3. Its action is determined by the arrangement of the nitrogen-base combination. Ciri-ciri genetika. DNA. 1. Berbentuk helix ganda. 2. Menyusun kromosom dan terletak di dalam nukleus. Yang ketiga, tersusun atas gugus fosfat dan gula deoksiribosa sebagai pita helix ganda. Kromosom. 1. Tersusun dari molekul DNA. 2. Pembawa gen atau genetik yang terdapat di dalam inti sel. Gen. 1. Mengandung informasi genetik. 2. Dapat menduplikasikan diri saat terjadi pembelahan. 3. Kerjanya ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Modification of Mendel's law. There were 3 events that led to the modification of the 3:1 ratio, namely semi-domination, codominance, and lethal gain. The modified ratio of 9:3 to 3:1 is 1 allele pair interaction, 9:3 to 3:1. 2 polymery, 15:1. 3 cryptomery, 9:3:4. 4 epistasis and hypostasis, 12:3:1. Coepistasis, 9:7. Modifikasi hukum Mendel. Ada 3 peristiwa yang menyebabkan terjadinya modifikasi nisbah. 3:1 yaitu semi-dominasi, kodominasi, dan gen letal. Modifikasi nisbah 9:3:3:1 adalah 1. Interaksi pasangan alel. Perbandingannya 9:3:3:1. Polymery 15:1. Cryptomery 9:3:4. Epistasis dan hipostasis 12:3:1. Coepistasis 9:7. Semi-domination. Incomplete dominant gens are not fully influenced by recessive, so that intermediate traits appear. Then heterozygous individuals have a different phenotype from the dominant homozygous individual phenotype. As a result, the F2 generation has a ratio of 1:2:1. Semi-dominasi. Gen dominan tidak menutupi pengaruh alel resesifnya dengan sempurna, sehingga muncul sifat antara. Maka individu heterozigot memiliki fenotip yang berbeda dengan fenotip individu homozigot dominan. Akibatnya pada generasi F2 didapatkan nisbah 1:2:1. Codomination does not show intermediate trait in heterozygous individuals, but produces traits that are the result of the expression of each allele, but alleles are excreted equally and do not conquer each other. In the blood group there are A antigens and B antigens that are expressed in the heterozygous individual. Married between a man and a woman white blood type A to AB to B
1 to 2 to 1. Kodominasi tidak memunculkan sifat antara pada individu heterozigot, tetapi menghasilkan sifat yang merupakan hasil ekspresi masing-masing alel. Kedua alel akan sama-sama diekspresikan dan tidak saling menutupi. Pada golongan darah terdapat antigen A dan antigen B yang diekspresikan pada individu heterozigot tersebut. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bergolongan darah AB akan menghasilkan golongan darah A berbanding AB berbanding B sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 1. Lethal genes. Genes that can cause death in homozygous individuals during the embryo or after birth. There are two kinds of lethal genes, namely dominant lethal genes and recessive lethal genes. The dominant lethal genes in a heterozygous state can cause a lethal effect or phenotypic abnormalities, while the recessive lethal gene tends to producing a normal phenotype in heterozygous individual. Gen lethal. Gen yang dapat mengakibatkan kematian pada individu homozigot pada masa embrio atau setelah kelahiran. Ada dua macam gen lethal, yaitu gen lethal dominan dan gen lethal resesif. Gen lethal dominan dalam keadaan heterozigot dapat menimbulkan efek sublethal atau kelainan fenotip, sedang gen lethal resesif cenderung menghasilkan fenotip normal pada individu heterozigot. Modification ratio 9 to 3 to 3 to 1. Caused by an event called epistasis, which is the causes of the expression of a non-allelic gene. Recessive epistasis. A recessive gene but the expression of another gene that is not an allele of the F2 phenotype is 9 to 3 to 4. Epistasis is dominant closure of gene expression by a dominant gene that is not an allele. The phenotype in the F2 12 to 3 to 1. Modifikasi rasio 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1 disebabkan oleh peristiwa yang dinamakan epistasis, yaitu penutupan ekspresi suatu gen non-alelik. Epistasis resesif. Suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lain yang bukan alelnya. Fenotipenya generasi F2 adalah 9 berbanding 3 berbanding 4. Epistasis dominan, penutupan ekspresi gen oleh suatu gen dominan yang bukan alelnya. Fenotipe pada generasi F2 adalah 12 berbanding 3 berbanding 1. Multiply recessive epistasis. If genesis is already one gen 1 pair, epistasis against gen 2 pair, while gen receive from gen 2 pair, it is also epistasis against gen 1. Phenotype in generation F2 is 9 to 7. Multiply dominant epistasis. The dominant gen from gen pair 1 epistasis to gen pair 2, but is not the allele, while the dominant gen from this pair is also epistasis to gen pair 1. Is to epistasis that occurs phenotype in generation F2 is 15 to 1. Epistasis resesif ganda. Apabila gen resesif dari suatu pasangan gen 1, epistasis terhadap pasangan gen 2, sementara gen resesif dari pasangan gen 2, ini juga epistasis terhadap pasangan gen 1. Fenotipe pada generasi F2 adalah 9 berbanding 7. Epistasis dominan ganda. Gen dominan dari pasangan gen 1 epistasis terhadap pasangan gen 2 yang bukan alelnya, sementara gen dominan dari pasangan gen ini juga epistasis terhadap pasangan gen 1. Maka epistasis yang terjadi. Fenotipe pada generasi F2 adalah 15 berbanding 1. Epistasis resesif dominan. Occurs when the dominant gen and gen 1 pair epistasis against pair 2, which is not the allele.
while the genetic gains of this gen 2 pair also epistasis against the phenotype 1 gain pair in the F2 generation is 13-3. Duplicate gain epistasis wise cumulative effect. Arrest due to a duplicate of the previous gain with the cumulative effect of the phenotype on the F2 generation, which is 9-6-1. Gain interaction. Apparent deviation from Mendel's law, which does not involve modification of phenotype, which are the result of cooperation or interaction of two pairs of non-Ellis gains. The phenotype in the F2 generation is 9-3-3-1. Epistasis dominan resesif terjadi apabila gen dominan dari pasangan gen 1 epistasis terhadap pasangan gen 2 yang bukan alelnya, sementara gen resesif dari pasangan gen 2 ini juga epistasis terhadap pasangan gen 1. Fenotipe pada generasi F2 adalah 13/3. Epistasis gen duplikat dengan efek kumulatif muncul akibat adanya duplikat dari gen sebelumnya dengan adanya efek kumulatif. Fenotipe pada generasi F2 adalah 9/6/1. Interaksi gen, penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi fenotip, tetapi menimbulkan fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang gen non-alelik. Fenotipe pada generasi F2 adalah 9/3/3/1. B. Decreased autosomal traits. A. Inheritance of an autosomal dominant case. 1. Polydactyl or morphings. Ability to test phenylethiocarbamida. Thalassemia, dentigenesis imperfect, anonychia, retina aplasia or abnormalities in the eye, cataract or eye disease that cause blindness, death on the cheeks, curve on the chin. B. Penurunan sifat autosom. A. Pewarisan gen autosom dominan. Yang pertama, polidaktif atau jari lebih. Yang kedua, kemampuan mengecap. Phenylethiocarbamida. Yang ketiga, thalassemia atau penyakit darah bawaan. Dentigenesis imperfect atau gigi opaselen. Anonychia atau kelainan pada kuku. Retinal aplasia atau kelainan pada mata. Katarak, penyakit mata yang menyebabkan kebutaan. Lekuk di pipi, lekuk di dagu. B. Inheritance of an autosomal recessive gen. 1. Blue eyes. 2. Cystic fibrosis, disorders in protein metabolism. 3. Tay-Sachs disease or expressing deterioration of the nerves. C. Congenital metabolic error. 1. Phenylketonuria. People are not able to form the enzyme phenylalanine hydroxylase so that it cannot be converted into tyrosine. 2. Albinism. Abnormalities in a person's body that are unable to form enzyme. B. Pewarisan gen autosom resesif. 1. Mata biru. 2. Cystic fibrosis atau kelainan dalam metabolisme protein. Yang ketiga, penyakit Tay-Sachs atau urat saraf mengalami kemunduran. C. Kesalahan metabolisme bawaan. Yang pertama, phenylketonuria. Orang tidak mampu membentuk enzim phenylalanine hydroxylase sehingga tidak dapat diubah menjadi tirasin. Yang kedua, albinisme atau kelainan pada tubuh seseorang yang tidak mampu membentuk enzim.
C. Gene interaction. Each gene has its own job to grow the character, but there are some genes that interact or are influenced by other genes to cultivate characters. Gene interaction can be divided into two, namely interallelic interaction and interallelic interaction. A. Interallelic interaction. Interaction between alleles at different source genes at one locus affect the expression of another locus, or genes at one locus interact with genes at other loci. C. Interaksi gen. Setiap gen memiliki pekerjaan sendiri-sendiri untuk menumbuhkan karakter, tetapi ada beberapa gen yang berinteraksi atau dipengaruhi oleh gen lain untuk menumbuhkan karakter. Interaksi gen dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi interalelik dan interaksi intraalelik. A. Interaksi interalelik. Interaksi antara alel pada lokus yang berbeda. Gen pada satu lokus mempengaruhi ekspresi dari lokus lain, atau gen pada satu lokus berinteraksi dengan gen pada lokus lain. There are 7 types of epistasis. 1. Codominance. 9 to 3 to 3 to 1. 2. Epistasis. 12 to 3 to 1. Recessive epistasis. 9 to 3 to 4. 4. Epistasis dominant recessive. 13 to 3. 5. Multiply dominant epistasis. 15 to 1. 6. Multiply recessive epistasis. 9 to 7. 7. Multiply genes with cumulative effects. 9 to 6 to 1. Terdapat 7 tipe rasio epistasis. Yang pertama kodominan. 9:3:3:1. Epistasis 12:3:1. Epistasis resesif 9:3:4. Epistasis dominan resesif 13:3. Epistasis dominan ganda 15:1. Epistasis resesif ganda 9:7. Gen ganda dengan efek kumulatif 9:6:1. B. Intra-allelic interaction. Interaction on alleles at the same locus. Dominant allele must the influence of recessive alleles, mainly. Intra-allelic events. 1. Perfect dominance. 2. Dominance is imperfect. 3. Codominance. 4. Lethal gains. 5. Double gain. B. Interaksi intra-allelic. Interaksi pada alel pada lokus yang sama. Alel dominan menutupi pengaruh dari alel resesif sebagian utama. Peristiwa intraalelik yang pertama dominan sempurna, yang kedua dominan tidak sempurna, yang ketiga kodominan, yang keempat gen letal, yang kelima gen ganda. Gender determination. In each organism, reproductive sexual has a different sex as a means of reproduction. Sex determination in humans is determined by the sex chromosome that are inherited from both parents. Humans have 23 pairs of chromosomes consisting of 22 pairs of body chromosomes and 1 pair of sex chromosomes. In humans, there are 2 types of sex chromosomes, namely the X chromosome a woman has and XY sex chromosomes who a normal female karyotype is 22A plus XX, while a man has an XY sex chromosome where the male karyotype is normal against 2A plus XY. Penentuan jenis kelamin.
Pada setiap organisme yang melakukan perkembangbiakan secara seksual, memiliki jenis kelamin yang berbeda sebagai alat reproduksinya. Penentuan jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh kromosom seks yang diturunkan dari kedua induknya. Manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom seks. Pada manusia terdapat 2 jenis kromosom seks, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Seorang wanita memiliki kromosom seks XX, sehingga karyotipe wanita normal adalah 22A tambah XX. Sementara seorang pria memiliki kromosom seks XY, di mana karyotipe pria normal adalah 22A tambah XY. In humans, the appearance of sex and anatomical signs occurs when the embryo is about 2 months old. The sex of cells is determined by the chromosomes carried by the father's gametes. Sperm containing an X chromosome fertilizes an egg. The child will have an XX chromosome and develop into a female individual. If a sperm cell containing a Y chromosome fertilizes an egg, the child that is formed has an XY chromosome and is male. Pada manusia, munculnya tanda-tanda anatomi jenis kelamin terjadi saat embrio berusia sekitar 2 bulan. Jenis kelamin seorang anak ditentukan oleh kromosom yang dibawa oleh gamet ayahnya. Jika suatu sperma yang mengandung kromosom X membuahi sel telur, maka zigot akan memiliki kromosom XX dan berkembang menjadi individu perempuan. Jika suatu sel sperma yang mengandung kromosom Y membuahi sel telur, maka zigot yang terbentuk memiliki kromosom XY dan berjenis kelamin laki-laki. Thank you.